प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत की सीबीआई जांच की मांग। हाइलाकांडी असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस हाइलाकांडी जिला कमेटी ने जिला आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। सभापति विलायत हुसैन बरभुइया ने कहा कि सीआईडी जांच से वे संतुष्ट नहीं है और जल्द सीबीआई जांच न होने पर जिला भर में आंदोलन की चेतावनी दी। प्राणेर शिल्पी जुबिन गार्गर जो मृत्यु हत्याकांड हत्याकांडर परिप्रेक्षिते आसाम तृणमूल कांग्रेसের प्रत्येक जिला कमिटी जिला उपायुक्तर माध्यमे আমরা আসামে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিছি যে আমরা এই জুবিন গার্গের এই হত্যাকাণ্ডের আমরা সিবিআই তদন্ত চাই। কারণ যে হত্যাকাণ্ড এখানে সংঘটিত হয়েছে এবং আসাম সরকার যেভাবে জুবিন গার্গের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে ইনকোয়ারিটা করে এই ইনকোয়ারিতে আসামবাসী তথা বিভিন্ন দল সংগঠনেরা কোনো কেউ সন্তুষ্ট নয়। কারণ এটা সম্পূর্ণ একটা দামাচাপা দেওয়া হয়। এই জুবিন গার্গ হত্যাকাণ্ডের তদন্তটা আসামও একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমরা এই জুবিন গার্গ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে আসামও তৃণমূল কংগ্রেসে সিবিআই ইনকোয়ারি চাই আছে। কারণ